guys! Oh, nagpa-attendance na sad ko diri guys. Ay, kay daghan kay diri nagpa-attendance guys. Ako ra jud og wala guys. Walking by exercise. Unsa man gini diri dapita og naa gyud ni kuyog nako guys. Duha ka beautiful girls. Si Mama Nards og si Chenky. O karon guys, ato ni tan-awon diri ilang mga tinda guys. O di aron mga lamian nga mga seafoods. O tanawa guys. Ug niari na sad ko guys kung unsa jud ni ka viral aning overload guys. O ako og niari na sad ko dapit der sa tent guys nga gidisplay na nila sa mga duwaan guys. O nindot kayo guys ano. Isa to giuhaw guys og healthy ari lang mo diri guys. Ug maoning mga bangka guys gamitong pagpanagat dunggoanan jud ni diri dapita guys. Nagkita ay na sad mi diri guys sa mga kasinsin ko diri guys. O yang pamilya sunset gani guys. Daghan jud mag-walk og mag-jogging diri dapita. Pang healthy by healthy lifestyle. Thank you for watching.